Today we have with our guest Dr. Florencia Cara, medical graduate of UBA, specialist in general medicine, homeopathic doctor, graduate from EMHA, Dr. Thomas Pacero. The second guest is Dr. Ruth Deichmann, medical graduate from UNR, National University of Rosario, homeopathic physician and adjunct professor in the first year doctorate chair of EMHA, Thomas Pacero, specialist in traditional Chinese medicine and acupuncture. And the topic is from clinic to doctrines. Looks quite interesting. And on behalf of IFPH, I welcome you, Doctor. You can have the platform for next 45 minutes. Is over to you. Good evening to all. I will speak in Spanish with my colleagues, and I will be a translator today, Dr. Manu. Thank you. Thank you very much. Yes. Ruth, buenos días. Florencia, buenos días. Acaban de hacer la presentación. Es un honor para el foro contar con ustedes el día de hoy. Sean bienvenidas y el tema que van a tocar, sin duda alguna, ha motivado muchísimo interés en todos los miembros del foro. Pueden abrir los micrófonos y empezar. Good morning. Thank you very much. I'm very thank you about that invitation. I'm Ruth Deichmann. I'm a doctor from Argentina and from Escuela Pablo Pasquero School. And María, I'm gonna translate us. Bueno, María, ¿querés compartir vos? No, porfis, si ustedes pueden compartir. Bueno. So they will share the screen. A few minutes, please. Ok. Con la doctora Florencia Carrá preparamos estos dos casos clínicos a partir de un taller que realizamos también con la doctora María Salcedo en la Escuela de Homeopatía. El taller que hicimos fue de lectura del organón de la 6ª edición con el doctor Gustavo Pirra, y a partir de ahí pensamos compartir con ustedes estos casos clínicos a donde nosotros concurrimos a leer la doctrina de Hahnemann para resolver estos casos en particular. In recent years, Dra Florencia Carrá and Dra María Salcedo participated in a 6th edition organ reading workshop with Dr. Gustavo Pirra. From there arose the idea of showing how we apply the knowledge of the Hahnemannian doctrine to our daily consultation. Estos casos clínicos están basados en la situación donde estamos con un tratamiento, con un paciente con una buena evolución. O sea, tenemos un medicamento y el paciente evoluciona bien, pero no evoluciona tan bien. O sea, de repente esa buena evolución se estanca y ya no vemos mejoría. Y la pregunta es, so we organized to prepare for you 2 cases, and these 2 cases are from patients who respond very well to a medication, but did not finally improve at all. Then we have to decide if we continue in the same or change. So we have some questions. Yes, claro, ¿continuamos con el mismo medicamento o lo cambiamos? So the questions was, what is the limit to continue with the same medication, or when do we decide to change a drug, a medicine, an homeopathic medicine? Esta primera consulta fue en el 2016. Es una paciente de 62 años, hija única, sin hijos, vive con sus animales, 2 perros y 3 gatos, y una hermana y sus padres fallecidos. Trabaja en una empresa en atención al público. So this is the first patient. She came on 2016. She is a patient with 60 years old.
Single, no children. She lives with her animals, 2 dogs and 3 cats, and 1 sister, but here have the deceased parents, so she works in a customer service company. Bien, su motivo de consulta es reflujo gastroesofágico, ardor en el estómago, distensión abdominal. Este es un cuadro de 15 años de evolución aproximadamente. Realizó todo tipo de estudios y tratamientos alopáticos. El diagnóstico alopático es hernia de hiato, gastritis crónica y se ha descartado celiaquía. So the reason of the consultation is a gastroesophageal reflux, heartburn, abdominal distension. This disease has something like 15 years of evolution approximately, and she did all kind of studies and allopathic treatment. The diagnosis was hiatal hernia, chronic gastritis, celiac disease ruled out, and insomnia. Bien, insomnio es el otro motivo de consulta. And the second reason of consultation is insomnia. Me agarran crisis de composturas que me duran hasta 3 días. Mucho ardor, reflujo, no puedo comer nada, me tengo que acostar, me da náuseas y mucha debilidad física. So the patient says, I get breakdowns, which last up to 3 days, a lot of burning, reflux, I can't eat anything, I have to lie down, I get nauseous, and very physical weak. Se me alivia un poco si vomito ese líquido ácido. The disease improves if I had a vomit with that acidic liquid. Últimamente estoy muy nerviosa por tonterías. El estómago se me pone duro cuando las cosas no resultan como yo quiero. Lately, I have been very nervous because of trials. My stomach gets hard when things don't turn out in the way that I want to do them. Sobre el insomnio. Me cuesta conciliar el sueño, tengo un sueño liviano, me muevo mucho. About the insomnia, she said, it's hard for me to fall asleep. I have a light sleep and I move a lot. Comenzó hace 5 años aproximadamente, coincide con el inicio de la menopausia. It began approximately 5 years ago and it coincides with the beginning of the menopause. El trabajo en la empresa no me gusta, no tolero a la gente. I don't like working in the company. I don't tolerate people. Me cuesta salir de mi casa, cada vez salgo menos. I find it difficult to leave my house. I go out less and less. Me gusta mucho estar sola, soy bastante solitaria. I really like being alone. I'm quite lonely. De pequeña tampoco era sociable en la escuela. As a child, I wasn't sociable at school either. He tenido parejas, pero ahora me dan ganas. He tenido parejas, pero ahora no me dan ganas. Sin deseo sexual hace ya como 10 años. I have had partners, but now I don't feel like it. Without sexual desire about 10 years ago. Otros es calurosa, me gusta el viento. Las harinas me hacen muy mal. Me hincho, me mareo y tengo dolor de cabeza. Agrego mucha sal. And other symptoms was reported like she is hot, she likes wine, and in her words, flour makes me very sick. I get swollen, dizzy, and I feel headache. And I add a lot of salt to my meals. Observaciones. La paciente es de apariencia seria, reservada, habla en voz baja. Se aprecia algo de suspicacia en su relato. So my observations was the patient is very serious, is reserved in appearance, she speaks in a low voice, and there is some suspicion in her story.
tiene antecedentes un cuadro de depresión que trató con medicación psiquiátrica a sus 40 años y duró unos 4 años. There was an important point that was diagnosed with depression, which was treated with psychiatric medication at age of 14, lasted 4 years in psychiatric medication. Y aquí la repertorización que hice. So here is the repertorization that I did. Aversión a la compañía y deseo de soledad. Tiene amor por los animales y compasivo con animales. Deseo de sal y deseo de farináceos. So the symptoms that I took was aversion to company, desire to solitude, sympathetic towards animals, plus love for animals, desire of salt, and desire farinaceous. Entre todos los medicamentos elegí natrium muriaticum. And then I choose natrium mur. Entre el 2016 y 2017 hizo 4 consultas. Between 2016 and 2017, she did 4 consultations. Donde vimos las siguientes síntomas, la siguiente evolución. Mejoría de los síntomas gastrointestinales, eran menos frecuentes y menos intensos. Refiere que tiene más ánimo para hacer cosas en general, tiene mejor semblante, y el sueño no mejora. So in the follow-up, I found the gastrointestinal symptoms improved. They were less frequent and less intense. And she refers that she has more spirit to the things in general and better continence. And that sleep does not improve. Continúa con natrium muriaticum. Sí. Bueno, so I decided to continue with natrium mur. Ok. Revisitas en el 2018. So the follow-up at 2018. A fin de año falleció un amigo que quería mucho. At the end of the year, a friend she loved very much passed away. No me gusta cómo está el mundo ahora. A veces me vienen pensamientos tristes de la infancia. I don't like the way the world is now. Sometimes sad childhood thoughts come to my mind. Sin ganas de socializar ni salir de casa. No puedo estar con mucha gente, mucho tiempo, me saturo. I don't want to socialize or leave the house. I can't be with a lot of people for a long time. I get saturated. Bastante sed, pero no de agua. Comería todo el día pan. Agrego mucha sal. Quite thirsty, but not for water. I will eat bread all day. I add a lot of salt to my meals. Entonces me hago estas preguntas. So I asked myself, ¿Hubo retorno de los síntomas? it will be a return of symptoms. ¿El fallecimiento del amigo agudizó el cuadro? ¿Actuó como una anoxa? Did the death of a friend sharpen in the picture? Maybe it will be like a noxa. ¿O estoy en un medicamento incorrecto? Or maybe I used the wrong medication. Vuelvo a repertorizar. Ante la duda, siempre hay que basarse en los síntomas. Eso aprendimos en la escuela. So I have learned in my school that if I have a doubt, I have to take the symptoms again. So I did a new repertorization. ¿Querés leerlos? Claro. The new symptoms that I took was love for animals, aversion to company, desire to solitude, aversion to going out, anxiety in a crowd, desire of salt, and desire of bread.
y le di natrium muriaticum de nuevo. La paciente siempre me pedía este medicamento también. So I decide to continue with natrium mur because patients asked me for this medication too. En 2019, la paciente no volvió. Eso es importante. In 2019, the patient doesn't come to my consultation. Pero volvió en 2020 con la pandemia, cuando estaba la pandemia. But she returned on 2020 when was a pandemic in my country. Y eso es importante en este caso, ahora lo vamos a ver. And this is very important in this case. Me jubilé de la empresa, estoy recontenta. Empecé a dar varias clases de escrituras por Zoom. And the follow-up in 2020, she said, I retired from the company. I'm very happy. I started giving various writing classes by Zoom. Me estoy pudiendo cuidar con la comida y tolero más alimentos. I am being able to take care of myself with food and I can tolerate more food. El sueño sigue siendo muy liviano, me despierto muchas veces. But the sleep is still very light. I wake up many times. Continúa con el natrium muriaticum. So I continue with natrium mur. 2021. Franca mejoría del cuadro anímico y gastrointestinal. So in 2029, it was a very nice improvement in general gastrointestinal symptoms and anemic symptoms. Bien. Bueno, mejoría en general. Estoy con mil cosas en muchos proyectos, me fui muy bien en las clases, estoy trabajando virtual. Y la verdad que no me faltó nada en la pandemia. So she said, I'm with a lot of plans. I have a good, I get success in my classes. I'm working in a virtual mode. So the truth is that nothing is wrong with the pandemic times in my life. En el 2022, donde ya se habían levantado las restricciones de la pandemia y ya se podía volver a socializar, So in 2022, where was get up all the restrictions by pandemic times and all the people can socialize again. en general estoy muy bien, a pesar de que fallecieron 2 de mis gatos, una tía y 2 amigas. Estoy siempre en muchos proyectos, aunque tengo días que me bajoneo. The patient says, I'm very well. 2 of my cats died, as one of my uncles and 2 of my friends. But I feel better in all my projects, but some days I get down. Me sigue costando ir a reuniones, salir de casa. So it's difficult for me to leave home. ¿Qué me da ansiedad? La gente nueva, hablar con extraños, no sé por qué. No sé de qué hablar. No sé de qué hablar. Me da ansiedad encontrarme con alguien que no conozco. De chica, si venía algún extraño a casa, me escondía. So the patient asks herself, what makes me anxiety, feel anxiety? And her answer was, the new people give me anxiety. Talking with strangers, I don't want to talk because if I don't know that people, I don't know what I will speak with them. And when I was a child, ¿cómo se dice esconder? Sorry, I hide. Yeah, when some people strange come to my house when I was child, I hide for that people. Gracias, Ruth. Y me pregunto si está haciendo realmente una buena evolución. So I asked to myself, is she's really doing a good follow-up?
reviso el caso y pienso, mejoría parcial de los síntomas gastrointestinales y anímicos, el insomnio no mejora. So I asked to myself, I was wondering, reviewing the case, and I can look at a partial improvement, insomnia without improvement. Tiene una mejoría importante en la época de la pandemia que coincide con su jubilación. And it was a very interesting improvement in the pandemic times and with his jubilation. Y nunca mejora los síntomas relacionados con el malestar en compañía. And the symptoms about the company does never improve with the medication. Y yo me hago la pregunta si era su ámbito de trabajo o un obstáculo a la curación. So I asked to myself if her job was an obstacle to the healing. Y vamos a ver qué nos dice Hahnemann sobre el obstáculo a la curación. So let's see what Hahnemann said us about obstacles to healing. If in a chronic disease, the use of the best chosen homeopathic medicine in the right minimum dosage does not produce an improvement, it is a sure sign that the underlying cause of disease still exists. In this case, there is a circumstance in the patient's lifestyle or environment that must be eliminated if a lasting cure is not be achieved. Pero también la paciente presentaba estos síntomas a lo largo de toda su historia. But the patient shows these symptoms across all her history. No tolero a la gente, me cuesta salir de mi casa, no me gusta cómo está el mundo ahora. Esos tres. This three was very important. I don't tolerate people, I don't want to leave my house, and I don't like how is the world at this time. Y entonces aquí me pregunto también, como nos invita el órgano a pensar en el estado anímico de la persona, en el parágrafo 217, So if we remember that organon invite us to think about the deep suffering in the paragraph 2017, ¿cuál es el sufrimiento profundo del paciente? so which is the deep suffering? Y en esta paciente pensé en este síntoma, misantropía. And in this patient, I thought about this kind of symptom that is called misanthropy. Entonces, bien, repertoricé los nuevos síntomas. Si quieres leerlos. So I repertoried the symptoms: presence of strange aggravates, anxiety in the presence of strange, anxiety from conversation aggravates, desire salts, sympathetic toward animals plus love for animals. Y me resultó como primer medicamento ambragricia, y estudiando este medicamento me pareció adecuado para esta paciente. And in the first place is ambragricia, so I studied that remedy and I decided to use it. Porque aparte comparte una gran misantropía con otros medicamentos. Because the remedy has a very important misanthropy that is shared with another kind of remedies. 2 meses después, mejoró mucho el ánimo, hace años no dormía tan bien, realmente siento que descanso. Con la medicación y la dieta no he tenido mayores problemas digestivos y comencé a juntarme con gente de mi trabajo anterior. Hasta la paso bien. So 2 months after the ambragricia, the patient said, I improve a lot in the anemic sphere, and a lot of years I don't have a really good sleep with the medication and the diet. I don't have any more the digestive problems,
and I start to get meeting with the people of my last job, and I feel better there. Thank you. La conclusión, siempre repensar el sufrimiento profundo del paciente, sobre todo cuando los síntomas no terminan de mejorar. So in conclusion, I can share with you that it's very important to think about the deep suffering the patient, almost if all the symptoms does not improve. Siempre investigar si no hay un obstáculo a la curación, ya que podemos estar en el medicamento correcto, pero esto no deja que se mejore del todo. And we have to investigate if there's not an obstacles to the healing, because we maybe have the right remedy, but the obstacle of the healing does not improve all the illness. Ok, bien, thank you very much. Ahora dejo lugar a Florencia para que continúe. So thank you very much, and now Dra Florencia Carra will start her presentation. Hola, un gusto estar acá. Mi nombre es Florencia Carrá, estudio en la Escuela Pasquero y participamos juntas con Ruth y con María del taller del organón del doctor Pirra, que está justamente acá. Voy a compartir. Mientras compartes, te traduzco, Flor. Hi to all ¿Sabes of que no me you. deja compartir? Ruth, ¿la puedes ayudar, porfis, mientras yo la traduzco? Te dice que ya está compartida la pantalla, Pero no vemos la pantalla. que está compartida la de otro participante, por eso no me deja. Ok. Yo la So we dejé have compartir. ahora sí puedes probar, tal vez. Sorry, we have some problems with the screen sharing. And I will translate to Dra Florencia Carra. Dra Florencia Carra said, hi to all of you. Thanks for this opportunity to participate in the IFPH. We three, Dr. Ruth, Dr. Flora, and myself, were participating in the important Congress seminar week by week in seminars with Dr. Gustavo Pirra, who is in the auditorium. So thanks, Dr. Gustavo Pirra, and I will share with you this clinical case. Es el caso Cuando de una quieras, mujer, sí, es el caso de una mujer de 33 años que voy a llamar María, que consultó en junio de 2020 por primera vez y fue muy clara en la entrevista, lo cual me sirvió para presentar con claridad el caso. So in this case is 35 years old woman who we will call Maria. She consulted on June 6 on 2020, and she's a psychologist and has a very good self-perception, so she was clear in the interview. ¿Sabes que no me pasa la pantalla para compartir? No, no pasa. Bueno, no importa. Flor, Ruth, ¿puedes compartir la pantalla para Flor, porfa? Sí, es que no tengo, Flor, tu caso. No, lo tenemos, Yeah, María. la tengo. Please give us a few minutes. We have some problems with the screen sharing. Ahorita te la busco. Ruth, ¿te la puedo compartir en este instante? Si no, lo puedo presentar sin presentación, no hay problema. ¿Sabes qué? No, ahorita te lo voy a pasar, se lo voy a pasar a Ruth, porque igual no sé por qué no me descargas. Anoche corría bien. Bueno, no hay problema, lo presento igual.
So, espérame, 3 segundos. Yo ya lo comparto, Flor. Dame un segundo, es que si no, no tengo la pantalla para poderte ver ni leer las diapositivas. Ya, Ruth, ya la tienes. Sí. Está en el Drive. Acá. Perdón, ¿eh? Sorry for this little inconvenience, please. ¿Querés que empecemos igual, María? Sí, dale hasta que Ruth ya la tenga. El motivo de consulta era una alergia en las manos que tenía de 6 meses de evolución y cuestiones anímicas, según su propia expresión. So the consultation was skin allergy of 6 months of evolution and mood issues, in her words. La alergia comenzó después de una discusión que tuvo con su pareja. So the allergy started after an argument she had with her boyfriend. Y en la consulta me relataba: quiero tener el control. Soy ansiosa, autoexigente conmigo y con el otro. And in the consultation, she was speaking like, I want to be in control. I am anxious and self-demanding with myself and with the other. I get angry about things and I can't control it. Me enojo por las cosas que no puedo controlar. Soy I get insegura. angry. Sí. Dale. Soy insegura. No me animo a participar en los cursos que hago. Miedo a dar examen de fallar. I feel insecurity. I don't dare to participate in courses I do. I have fear of taking an exam or failing in it. Cada vez que tengo que dar un examen, antes me aparece algo. Diarrea, ataque de pánico, conjuntivitis, desde chica. Every time I have to take an exam, something appears before me. Diarrhea, panic attack, conjunctivitis, and this is since I was a girl. Muy pesimista. Siempre pienso que no puedo. I am very pessimistic. I always think that I can't. Demando la atención del otro. I demanding the attention of the other. Obsesiva del orden y la limpieza. Y esto fue muy importante en el relato. Obsessive of order and cleanliness. And this is very important to note, to remark. Tímida de chica. Me gustaba competir, sacar buena nota. Me has pescado que es tímida. ¿Alguien me ayuda? ¿Chay? She's Tímida. Shine. Shine? No. Fine, thanks. No. So she felt like it's not good to be with people too. It's difficult for her to get relations with others. La próxima pasas, por fin. En cuanto a los generales, temperatura friolenta. Manos y pies fríos todo el año. So she is chilly all the year in hands and foot. Entonces repertorice. So Trastornos por I anticipación. augment Trastornos for por anticipation, Sí. Temor al fracaso y deseo de orden. fear of failure of, and order desire. Y decidí darle licopodium 1 LM en plus 2 veces por semana. So I decided to give her lycopodium twice a day, 2 veces a la semana, 2 veces al día, 2 veces a la semana, Flor. Semana. Twice in a week. Elijo licopodium porque me parece que es el medicamento que mejor refleja la dinámica. Y entiendo en ese momento que el sufrimiento profundo de la paciente es la minusvalía y que necesita tener todo bajo control por la misma minusvalía. So I decided to use lycopodium because I felt that lycopodium reflects the deeper suffering of this patient based in insecurity. 2 meses después viene a la consulta.
And 2 months after, she comes to the follow-up. La anterior. Eso. 2 meses después mejoró la falta de confianza, mejora la energía, mejora su vínculo con la pareja. So in this follow-up, improves lack of confidence, improves energy, the confusion with the partner is clarified, and she wants to be with him. Mejora la alergia en la piel, pero la picazón se exacerba al principio del tratamiento. About skin allergy, it was improved, but itching is exacerbated at the beginning of the treatment. Aparecen granos en la piel que ya había tenido y el deseo de orden continúa. Pimples appears on the skin, which had already had, and wish to order continues. Decido darle Lycopodium 2 LM en plus. So I decide to use Lycopodium 2 LM in plus method. Al mes y medio viene de vuelta a la consulta y me dice que está anímicamente mejor, And 2 months after, she came to the consultation and she told me that was emotionally better. la alergia en la piel está mejor pero continúa, The skin allergies Participa- improved. sí. It's better, but it continues. participa activamente de los cursos, me cuenta que ya no tiene ese trastorno por anticipación y está más positiva. She actively participates in the courses. She tells me that there is no longer has anticipation disorders and is more positive. Duerme bien, tiene buena energía, está más relajada con el orden y la limpieza. Sleep well, good energy, relaxed with the order and cleanliness. Y aparecen síntomas viejos, una inflamación intestinal y un orzuelo que había tenido en la adolescencia. But all symptoms appears, something like intestinal inflammation and stye that she had in the adolescence. Interpreto que tuvo una buena evolución porque se fueron los síntomas guías, I interpreted that she has a good evolution because the guiding symptoms are gone. mejoró la alergia en la piel, pero todavía no desapareció del todo, así que me quedo tranquila que no hubo una supresión. The skin allergy improved, but it still has not disappeared, but I was calm because it wasn't suppressed. Aparecen síntomas viejos, así que parece que se estuviera moviendo la ley de curación. All symptoms appear, so it seems that the law of healing is moving on. Mejora la falta de confianza y lo que me pareció más importante es que el balance general de la sensación subjetiva de la paciente es bueno. Improves lack of confidence, and what I seemed most important to me was the general balance of the patient from her subjective sensation was good. Ahora si me pasas la próxima. Viene un año después. So Está she comes preocupada. Okay, one year later, she comes to the consultation and she is worried. Preocupada porque le diagnosticaron un nódulo tiroideo y la tienen que punzar. Entonces se adelanta a pedir ayuda antes de angustiarse. She was concerned because she was diagnosed with a thyroid nodule and the clinical doctors have to puncture it. So she decided to come with me and asking for help. Dice que estoy con muchos enojos e intolerante con mi pareja. Fastidiosa por cualquier cosa. Intolerante. Orgullosa. She told me I'm very angry and intolerant with my boyfriend. I can't handle it. Annoyed by anything, intolerant, I'm proud. Y me destaca mucho que está con caprichos y con frustración. Desapareció la alergia en la piel y no volvió. She remarked that was without frustration, but she get aggressive with her boyfriend. But skin allergy disappeared and did not return. Me dice que está hincha con el orden y la limpieza.
She told me I am a fan of order and cleanliness. La inseguridad y el trastorno por anticipación continúa, pero no con tanta fuerza. Esto veía que en el relato estaba en un segundo plano. Insecurity and anticipation continue, but not with such force. I saw in the story that this suffering had passed into the background. It was not why died everything. Lo que más se destacaba eran estos episodios de enojo contra su pareja con caprichos según sus propias palabras. It was very important to remark that this episodes of anger against her boyfriend with him, it was very important according to her words. En cuanto a la temperatura, estaba friolenta. Y volví a repertorizar. As a general symptoms, she felt cold, chilly. Me pasó And la I repertorized again. próxima. Y repertoricé cólera por bagatelas, deseo de orden y fastidiosa. So I repertorized these symptoms: anger, trifles about, fastidious, and order, desire for. Pedí licopodium 4-LM porque lo seguía cubriendo y era un remedio que le había hecho bien hasta ahora. And I decided to use Lycopodium 4-LM because this remedy covered all the symptoms, and when she took the remedy was very good evolution. Vino, si querés pasa a la próxima, vino un mes después con el diagnóstico de carcinoma de tiroides y estaba nerviosa porque la tenían que operar. 1 month later, the diagnosis was thyroid carcinoma, and she was nervous because she needs to be operated. Me dice que tomó la medicación licopodium en este caso y que las 2 primeras semanas estuvo más tranquila. So she told me I took the medication Lycopodium, and the first 2 weeks I feel calm. Me dijo que estaba muy enojada con su pareja porque no le estaba acompañando y se sentía muy sola y estaba haciéndole muchos reclamos hacia él. She was angry with her boyfriend because he does not come with her, and she felt alone. Me dice que llora un montón, que tiene necesidad que la contenga, que eso la calma y que está sin motivación y ve todo pesimista. The patient says, I cry a lot, I need to contain myself, that calms me down, and I am very pessimistic. Inconformidad con todo, lo deposito más en la pareja. Dissatisfaction with everything, I put more in my couple. Tiene celos porque su novio comparte tiempo con los amigos. So she felt jealous because boyfriend was with his friends. Y mejora en compañía. And she felt improvement in company. En cuanto a los generales, tiene manos y pies fríos y tendencia a ser más friolenta. Transpiró poco, me dice. In general symptoms, she was chilly. Y no me quedaba claro porque supuestamente por 2 semanas había mejorado, pero yo a la paciente no le estaba viendo bien. Y notaba que el sufrimiento y los síntomas de la paciente habían cambiado. Entonces no estaba en condiciones, si querés pasa a la próxima, no estaba en condiciones de sacar una conclusión en ese momento, así que la cité a los 15 días para ver la evolución sin la medicación y hacer una nueva evaluación. Si querés pasa a la próxima. Flor, porfis. It was not clear for me what had happened to her. She had supposedly improved her anger for 2 weeks, but I didn't see her well, and I noticed that the suffering and symptoms had changed. So at that moment, I was not in a position to draw conclusions. So I made an appointment in 15 days to see the follow-up without medication and to have a new evaluation. Perdón, María. Thank you. ¿Querés leer el parágrafo? So Hahnemann said us in the paragraph 91,
The state of the patient who previously took medicines does not provide a pure picture of the disease. The symptoms and disorder that she suffered before the use of the medicine or after a suspension of several days provide the authentic concept of the original configuration of the disease. This must be specially registered by the doctor. If it's a chronic illness and the patient has been taking any medicine up to the time of the consultation, the doctor may withdraw these medicines for several days or administer a non-medicinal substance in the meantime, in such a way that he postpones of another time the more precise examination of the morbid symptoms, in order to be able to clearly capture the permanent and pure symptoms of the original disease and build a faithful picture of it. Vino a los 15 días la paciente y me dijo que estaba muy cansada, que continuaban los enojos con la pareja y que seguía con mucha angustia y fluctuación del ánimo porque se acercaba la cirugía. So when she returned in 15 days, she told me, I'm very tired, the anger with my boyfriend continued, and I continue with a lot of anguish and with a lot of mood fluctuations because the surgery is coming up. Si querés, ¿me pasás la próxima? En cuanto a los generales, me cuenta que estaba calurosa y con transpiración en la cara, que hasta ahora eso nunca lo había tenido. In the general symptoms, she told me that she has feeling hot and with sitting on her face. Until now, she had never appeared. ¿Me querés pasar la próxima? Y me pregunto entonces, ¿qué pasó? ¿Le di la cantidad correcta, la dinamización correcta? ¿Fue la farmacia? ¿Estuvo bien la preparación en la farmacia? So I asked to myself, what happened in this patient? It was the correct dose, it was the correct frequency, it was the correct dynamization, or maybe it was the pharmacy who did not make the adequate remedy. La próxima. Los síntomas habían cambiado y podía ser como consecuencia del diagnóstico de carcinoma de tiroides que podían haber actuado como una anoxa, o sea que recibió una influencia desde afuera. So the symptoms have been changed, and it could be as a consequence of the thyroid carcinosine, the diagnosis that acted as a noxa. That maybe that was the reason, and she received an influence from outside. Como no entendía qué era lo que estaba pasando, me sirvió mucho remitirme al organón y seguir los síntomas. So I decided to go again to the organon and just the symptoms. So the organon says to us that when the symptoms change in the paragraph 170, as always, when a change in the disease state occurs, the remaining symptoms must be determined again and homeopathically appropriate medicine chosen for the current state. This should be done regardless of the second drug that initially seemed appropriate. It is not often the case that the medicine that initially seemed second best is still adequate for the remaining disease. If this were the case, it will deserve our confidence and will be worthy of being used in a preferential way with respect to others. Habían cambiado los síntomas guías, pero también me pareció que el sufrimiento profundo también había cambiado. Y el So the 217... guiding symptoms had changed, and it seemed to me that the deep suffering had also changed. El 217 tiene que ver con que hay que tener en cuenta el estado mental y emocional del paciente para no leer el parágrafo anterior. So Hahnemann says, as in the paragraph 217, that the investigation of the totality signs must be carried out carefully with the physical state and the mind state. El próximo. Volví a repertorizar y tomé deseo de orden, cólera por bagatelas y fastidiosa.
So I take again the new symptoms, and the symptoms that I took in my repertorization was anger, triples about, fastidious, and order desire for. Y elegí Pulsatilla 1LM en plus, que me pareció que era lo que necesitaba. So I choose Pulsatilla 1LM plus because I believe that she needs this remedy in that occasion. Estaba con llanto constante, necesitaba compañía que la mejoraba, estaba caprichosa, She was constantly crying, she needed company, which made her better, and she felt capricious. la temperatura había cambiado, pasó de ser más friolenta a ser más calurosa. Y me Ah, pareció que ese temperatura- sufrimiento, sí, Dale, dale. me pareció que el sufrimiento coincidía con la dinámica de Pulsatilla. So the temperature has also changed, and I believe that the deeper suffering was improvement. Flor, tenemos unos minutitos para concluir. Bueno, me pregunté entonces, la evolución fue buena, mejoró el ánimo, estaba muy positiva, mejoró el vínculo con la pareja. So just for conclude, Dr. Manouk, I asked myself, and I saw the patient, and she was very good mentally, she was very positive, and she felt better in different spheres in her life. Y me pregunté cuál podía ser la evolución de ahí, en ese momento al futuro, y podía ser que vuelvan a cambiar los síntomas y necesitar nuevamente el licopodium, So I asked myself if the symptom will change in the future, and maybe I will need lycopodium again to this patient. o que Pulsatilla sea un antisórico que siga necesitando en el futuro. O sea que en este caso un antisórico hizo emerger a otro antisórico. Or maybe Pulsatilla were working as antisoric remedy, and in this case, one antisoric remedy show us another antisoric remedy. El próximo, por favor. Y ahí se cumpliría el parágrafo 2, que si querés leerlo, María. Flor, Ruth, ¿me pasas el otro, porfa? La siguiente diapositiva. So in this case, the second paragraph will accomplish in all the meaning. The highest ideal of cure is rapid, gentle, and lasting restorating of health, or to bring the surface and destroy the disease to its full extent by the shortest, safe, and most harmless way according to easily understood principles. Okay, so thank you very much. So, my dear friends, it was a very, very interesting session, also with two different cases. Maria, you have to translate, or? Yeah, I can translate you, Beatriz. So, do you like to give all the idea and I translate? Okay, and for me, the first case, Ruth with a long time. So what was interesting in the two cases, a long time of the same remedy, and very impressive. You stayed with the same remedy. You stayed with the same remedy for a long time with LM potencies. I like that very much. With LM potency, you can facilitate the treatment. And the first case of Ruth, at the moment you decided, okay, many things are better, but something really is missing. And you could shift to Umbra, which is a very interesting remedy and has that sleeplessness and that introversion was very, very interesting. And with you, Flor, giving that lycopodium, the first remedy also was silicea, but you decided lycopodium with very good effect. And at the end, a clear change into another situation with having hot feelings. If the temperature is changing, it's always a clear sign to shift the remedy, and giving Pulsatilla in that situation was very, very nice. So I'm very impressed about the long-term cases and what we can do with homeopathy, and many greetings to Latin America. Gracias, thanks, Beatriz.
Bueno, estoy muy impresionada, me gustan mucho los dos casos y las dos presentaciones. Lo impresionante para remarcar es cómo se mantienen en el mismo medicamento y en la potencia LM, que realmente es muy linda para tratar, a mí me gusta mucho. Y en el caso de Ruth, fue muy interesante cómo a partir del inicio del natriumur terminas el Ambria, que es un medicamento muy interesante, que tiene todo este problema, este trastorno de sueño. Y en el caso de Flor también es muy interesante. Beatriz había pensado inicialmente en un caso de silicia, tú le dices licopodium, pero hizo una muy buena evolución y terminó en una pulsatilla, ¿no? Entonces realmente fue muy interesante y además también para remarcar importante que son casos de un tiempo largo de seguimiento. Entonces, felicitaciones.